कहते हैं ऐसे फेल को जो असल में सुलासी मजीद फी रहता है, यानी जिसमें तीन हरूफ असली रहते हैं और प्लस कुछ और हरूफ रहते हैं, एक या दो या तीन, कितने भी रहे, तीन हरूफ असली रहते हैं, उसके साथ कुछ जायद रहते हैं, सुलासी मजीद फी। और मुल्हक बरुबाई का मतलब है रुबाई के वजन पर आते हैं, रुबाई के वजन पर। सुलासी का वजन जो हम लोगों ने पढ़ा है, फाल तफरील वगैरह का, उस वजन पर नहीं आते हैं, रुबाई के वजन पर आते हैं। तो रुबाई का क्या क्या वजन है? एक वजन दहरजा वाला है, फ़अलला, दहरजा फ़अलला, ये रुबाई मुजर्रद का वजन है। रुबाई मुजर्रद, चार हरूफ हैं, चारों असली हैं इसमें। और एक है तदहरजा, ये रुबाई मजीद भी है, तदहरजा, चार हरूफ इसमें असली हैं इसलिए रुबाई है, दाल हा रौजीम असली है, और ता जायद है इसलिए रुबाई मजीद फी है, ये रुबाई मजीद फी। तो तदहरजा वजन असल में रुबाई, रुबाई का है, रुबाई मजीद फी का। लेकिन इस वजन पर सुलासी मजीद फी के भी कुछ बाब आते हैं, वो आज देखने, वो क्या क्या आते हैं देखिए। बाब अव्वल है तफालुल, जैसे तजल्बुब, चादर या कमीज पहनना। कल चादर या कमीज पहनाए थे, आज पहन रहे हैं, हाँ। तफालला, तजलबबा, तो तजलबबा में जीम लाम बा, ये तीन हरूफ असली हैं, एक दो तीन, तीन असली हैं, तो ये कौन सा फेल हो गया? सुलासी। और बा जायद है और ता जायद है, तो क्या हो गया? मजीद फी हो गया। तो सुलासी मजीद फी हो गया, लेकिन वजन किसका है? तजल्बा बतादा खराजा, रुबाई का वजन है, रुबाई का, इसलिए ये हो गया मुल्हक ब रुबाई, मुल्हक ब रुबाई। तजल्बब यतजल्बबु तजल्बुबन फहुव मुतजल्बिबुन, अल अम्रु मिन्हु तजल्बब वन्नह्यु अन्हु ला ततजल्बब या ला तजल्बब। एक बाब हो गया। दूसरा बाब है तफानुल, जैसे तकल्लुसन, टोपी पहनना। कल टोपी पहना रहे थे, आज टोपी पहन रहे हैं। टोपी पहनना, इसकी माजी में ता के अलावा आइन कलिमे के बाद नून जायद है। हम्म देखिए क्या क्या असली कौन सा है? कौफ, लम, सीन, कौफ लाम सीन, ये असली है, कौफ लाम सीन। तीन हरूफ, दो हरूफ जायद हैं, ता और नून। काफ लाम सीन असली है, तीन हरूफ असली हैं तो सुलासी है, और दो हरूफ ज्यादा हैं तो सुलासी मजीद फी है। और वजन कौन सा है? तफजल बाबा वाला वजन है, तदहरजा वाला वजन है, तकलनसा, तो मुल्हक ब रुबाई है, मुल्हक ब रुबाई। तकलनस यतकलनसु तकलनुसन फहुव मुतकलनिसुन, अल अम्रु मिन्हु तकल्लस वन्नह्यु अन्हु ला तकल्लस। मजहूल नहीं आता है, इसका मजहूल नहीं आता है क्योंकि ये लाजिम है, इसलिए मजहूल नहीं आता है। तीसरा बाब है तमफ़उलुन, जैसे तमस्कुनुन, मिस्कीन होना, गरीब होना। इसकी माजी में शुरू में ता के बाद मीम भी जाहिर है, ता के बाद मीम भी जाहिर है। तमस्कन है, तमस्कन, तमस्कुन। देखिए असली हरूफ कौन से हैं? सीन काफ नून, ये तीन हरूफ असली हैं, तीन असली हैं तो हो गया सुलासी। और ता मीम जायद है तो हो गया मजीद फी, सुलासी मजीद फी। और वजन कौन सा है? तमस्कन तदहरज, रुबाई का वजन है, इसलिए हो गया मुल्हक ब रुबाई, रुबाई के वजन पर। तमस्कन यतमस्कनु तमस्कुनन फहुव मुतमस्किनुन, अल अम्रु मिन्हु तमस्कन वन्नह्यु अन्हु ला तमस्कन। चौथा बाब कौन सा है मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों? चौथा बाब है तफालुतुन, जैसे ताफ रुतुन, भूत बनना। दे भूत,
بدھ بننا، خبیث ہونا، اس کی ماضی میں ایک تا شروع میں زائد ہے اور ایک اخیر میں۔ کیسے؟ دیکھیے ماضی یہاں پر لکھا ہے تعفرتا، ایک تا ادھر زائد ہے ایک تا ادھر زائد ہے، اصلی کتنے ہو گئے؟ عین فا را، تین اصلی ہو گئے۔ تین اصلی ہو تو کہتے ہیں ثلاثی، اور اس کے ساتھ تا تا زائد ہے تو ہو گیا مزید فی، اور تعفرتا کا وزن ہے تدحرجا، رباعی کا وزن ہے، اس لیے ہو گیا یہ ملحق برباعی، ثلاثی مزید فی ملحق برباعی۔ تعفرت يتعفرت تعفرتا فهو متعفرت، الأمر منه تعفرت والنهي عنه لا تعفرت، لا تتعفرت۔ پانچواں باب ہے تفعل، جیسے تجورب، پیتابہ پہننا، اس کی ماضی میں تا کے علاوہ فا کلمے کے بعد واو زیادہ ہے، دیکھیے تا زیادہ ہے، فا کلمے کے بعد واو زیادہ ہے، دو حروف زیادہ ہے، جیم اصلی ہے، را اصلی ہے، با اصلی ہے، تین حروف اصلی ہیں تو ہو گئی ثلاثی، اور دو حروف زیادہ ہیں تو مزید فی، اور وزن کون سا ہے؟ تدحرج کا تجوربات، ملحق برباعی ہو گیا، رباعی کے وزن پر ہے۔ تجورب يتجورب تجوربا فهو متجورب، الأمر منه تجورب والنهي عنه لا تتجورب۔ چھٹا باب تفاعل، جیسے تسرول، پیجامہ پہننا، اس میں کیا کیا زائد ہے بھائی؟ کہہ رہے ہیں اس کی ماضی میں تا کے علاوہ عین کلمے کے بعد واو زیادہ ہے، تا زیادہ ہے، عین کلمے کے بعد واو زیادہ ہے، اصلی حروف کون سے ہو گئے؟ سین را لام، تین حروف ہو گئے اصلی تو ہو گیا ثلاثی، اس کے علاوہ دو زائد ہیں تو ہو گیا مزید فی، وزن کون سا ہے اس کا؟ ثلاثی کا وزن نہیں ہے، رباعی کا، تدحرج کا وزن ہے تسرولا، تو ہو گیا ملحق برباعی، ملحق برباعی ہو گیا۔ تسرول يتسرول تسرولا فهو متسرول، الأمر منه تسرول والنهي عنه لا تتسرول۔ کتنے باب ہو گئے؟ 6۔ ساتواں باب ہے تفیعل، جیسے تخیعل، بے آستین کا کرتا پہننا، بے آستین کا کرتا پہن لینا، ایسا بھی کیا کرتا رہے گا جو بے آستین کا ہو؟ کہہ رہے ہیں اس کی ماضی میں تا کے علاوہ فا کلمے کے بعد یا زائد ہے، تا زائد ہے، فا کلمے کے بعد یا زائد ہے، اصلی حروف کیا ہے؟ خا عین لام، تو اصلی حروف تین ہیں اس لیے ہو گیا ثلاثی، اور کچھ زائد بھی ہیں، ہاں زائد ہیں اس لیے ہو گیا مزید فی۔ وزن کون سا ہے؟ تو وزن تدحرج والا ہے، تدحرج یعنی رباعی کا وزن ہے، تو اسی لیے اس کو بولیں گے ملحق برباعی۔ تخیل يتخیل تخیعلا فهو متخیعل، الأمر منه تخیعل والنهي عنه لا تتخیعل۔ 7 باب ہو گئے۔ 8واں باب کیا ہے؟ تفعلن، جیسے تقلسین، ٹوپی پہننا، دیکھیے 3 بار ٹوپی پہن لیے، اس کی ماضی میں تا کلمے کے علاوہ لام کلمے کے بعد یا زائد ہے، یعنی تا زائد ہے، لام کلمے کے بعد یا زائد ہے، اصلی حروف کون سے ہیں؟ قاف لام سین، تین حروف اصلی ہیں تو اس کو کہیں گے ثلاثی، کچھ زائد بھی ہیں کیا؟ ہاں زائد بھی ہیں، تو اسی لیے ہو جائے گا مزید فی۔ وزن کون سا ہے بھائی؟ یہ تو وزن تدحرج کا ہے، تدحرج تقلصیت تھا اصل میں، تدحرج کا وزن ہے تو ملحق برباعی۔ تقلص يتقلص تقلصيا فهو متقلص، الأمر من تقلص والنهي عنه لا تتقلص۔ ثلاثی مزید فی ملحق بإحرنجم، ملحق بإحرنجم، دیکھئے احرنجم یہ کس میں آتا ہے؟ ثلاثی میں کہ رباعی میں؟ آپ لوگوں کو تو یاد نہیں ہوگا، 100% یاد نہیں ہوگا کہ یہ ثلاثی میں آتا ہے کہ رباعی میں آتا ہے، یاد ہی نہیں کر رہے آپ لوگ، آگے کیسے پڑھیں گے؟ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے نیکسٹ ایئر کیا کریں گے۔
इहरन जमा जो है ये सुलासी मजीद फी में, रुबाई मजीद फी में आता है। रुबाई मजीद फी बाहमज़ा वसल जो हमने पढ़ा था उसमें आता है ये इहरन जमा। इहरन जमा में, इहरन जमा में चार हुरूफ असली हैं। हा रो जीम मीम, चार हुरूफ असली हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, रुबाई। और हमजा और नून जायद है, इसीलिए क्या हो गया, मजीद फी। रुबाई मजीद फी का ये वजन है इहरन जमा। अब कुछ सुलासी मजीद फी ऐसे हैं जो इहरन जमा के वजन पे आते हैं, हालांकि इहरन जमा तो रुबाई है, लेकिन कुछ सुलासी मजीद भी ऐसे हैं जो इकरन जमा के वजन पर आते हैं। तो वो क्या है, इफ़इन लालुन, जैसे इक़इन सुन, सीना निकलना और पीठ धंसना, देखिए ऐसा भी होता, सीना निकल जाता पीठ धंस जाती। इसकी माजी में फा कलमे से पहले हमजा जाहिद रहता है, आइन कलमे के बाद नून और लाम कलमे के बाद उसका हम जिन्स हर्फ जाहिद रहता है। जैसे देखिए क्या कह रहे हैं, फा कलमे से पहले हमजा, तो यहाँ हमजा जाहिद है, फा ऑफ फा कलमा है, उससे पहले हमजा जाहिद है। आइन कलमे के बाद नून, तो यहाँ नून ज्यादा है। और लाम कलमे के बाद उसी जैसा हर्फ, तो यहाँ सीन के बाद सीन जाहिद है। असली हुरूफ क्या निकले, कॉफ आइन सीन। कॉफ आइन सीन असली है तो ये है सुलासी। और कुछ हुरूफ ज्यादा भी हैं तो ये है मजीद फी, सुलासी मजीद फी। और वजन कौन सा है, इहरन जमा का वजन है खानसा। इहरन जमा रुबाई है, लिहाजा सुलासी मजीद फी रुबाई के वजन पर आ रहा है, तो इसको कहेंगे मुल्हक बरुबाई। सुलासी मजीद फी मुल्हक बरुबाई। इक़अन सस यक़अन सिसु इक़अन ससन फहुव मुक़अनसिसुन। الأمر منه इक़अनसिस والنهي عنه لا تقعنसिस। एक बाब हो गया। दूसरा बाब है इसका, इफ़इन लाउन, जैसे इसलिन कौन, चित लेटना, चित लेटना। इसकी माजी में फा कलमे से पहले हमजा, आइन कलमे के बाद नून और लाम कलमे के बाद या जायद जो अलिफ से बदल गई है। क्या क्या कह रहे हैं, देखिए फा कलमे से पहले हमजा, आइन कलमे के बाद नून, लाम कलमे के बाद या जायद है जो हमजे से, जो अलिफ से बदल गई, यानी छोटी अलिफ खड़ा जबर से बदल गई। असली हुरूफ कौन से निकले, सीन लाम कॉफ। सीन लाम कॉफ असली है तो ये फेल है सुलासी, तीन हुरूफ असली। कुछ ज्यादा भी हैं तो ये फेल हो गया मजीद फी। वजन किसका है, सुलासी का वजन है क्या, नहीं। इहरन जमा रुबाई का वजन है, इसलन खया इहरन जमा। तो रुबाई का वजन है तो ये हो गया मुल्हक ब रुबाई। सुलासी मजीद फी मुल्हक ब रुबाई। इसलन qa यसलन की इसलिन क़ाअन फहुव मुस्लनक़िन। الأمر منه इसलनक़ि والنهي عنه لا तस्लनक़ि। النهي عنه لا तस्लनक़ि। उसके बाद कौन सा है देखते हैं। अरे माशाल्लाह खत्म हो गया यार। तो यहाँ पे देखिए खत्म हो गया। उसके बाद सवाल लाते हैं, 1.5 लाख नहीं है, 2.25 लाख नहीं है, सवाल आते हैं। हाँ, तो आप लोग कम से कम 1 लाख तो याद करके आइए, सवालात हैं तो। हाँ, कल इसको देख के आ जाइए, इसमें रिवीजन हो जाएगा पूरा, अब वो आपका पूरा इसमें रिवीजन हो जाएगा। वो कल का मतलब है मंडे को इसको पढ़ेंगे अपन सवालात को, ठीक है। देख के आएंगे, जी फायदा इंशाल्लाह। होगा। हाँ, देख के आएंगे तो फायदा होगा। ये किताब ग्रुप में डाल दी गई है। जी हाँ, वैसे तो किताब खरीद लेनी चाहिए, किताब हर जगह मिल जाती है, जहाँ मदरसा है आलिम कोर्स का वहाँ ये किताब मिल जाएगी, ये किताब हर मदरसे में रहती है। जी, तो सवालात हो जाएंगे उसके कितने बाद। कितने सवाल देख के आना रहेगा? देखिए सवालात में से सवा नहीं देखना है। हाँ,
اس میں ایسا ایسا ہے، ہاں، یہ پہلا ہے، یہ دوسرا ہے، پھر یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ پانچواں ہے، یہ چھٹا، ایسا ایسا ہے، ایسا ایسا۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل، ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل، یہاں تک دیکھ لو، کہاں تک؟ یہاں تک۔ یہاں تک دیکھ لیجئے۔ ثلاثی مزید فی با حمزہ وصل کے 9 باب ماں وزن بیان کرو، پھر ثلاثی مزید فی بے حمزہ وصل کے 5 باب ماں وزن بیان کرو۔ یہ حرف زیادت کیا ہیں، ان کا کیا مطلب ہے، یہ اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جوابات کہاں پہ ملتے اپنے کو؟ جوابات اسی کتاب میں ملتے، جو جی پڑھے سو سبق میں سے ہے سوال، ایک بھی جی باہر سے نہیں ہے۔ جی۔ ہاں، ہم، تو یہ دو میں کٹ کر دیا، یہ والا کٹ کر دیا، یہ والا کٹ کر دیا۔ ہم؟ باقی دیکھ لینا، باقی آسان ہے۔ جی اچھا، ٹھیک ہے، تو اس کو گروپ میں بھی ڈال دوں گا، یاد دلا دینا، میں بھول گیا تو۔ ہاں، کون سے یاد کرنا ہے، کون سے نہیں یاد کرنا ہے، وہاں پہ ٹک کر کے ڈال دیتا اچھا، ہوں۔ جی، اس کے بعد بس ایک سبق بچے گا، ہفت اقسام کا بیان، اچھا، پھر ختم، 2 دن میں ختم ہو جائے گی کتاب۔ پھر اس کے بعد آسان نحو شروع کرنا ہے اپنے۔ آج ہم لوگ نئی کتاب شروع کر رہے ہیں، کل جو ہے ہم لوگوں کی تمرین النحو ختم ہو گئی ہے۔ آسان نہ تمرین نہیں، آسان نحو آسان صرف کے بعد شروع کریں گے۔ تمرین النحو کل ختم ہو گئی ہے، تو آج شروع کر رہے ہیں النحو الواضح۔ یہ مصر کی کتاب ہے، مصر کے لوگوں نے لکھی ہے، اچھی کتاب ہے یہ، انڈیا کے مدرسوں میں بھی چلتی ہے، بعض مدرسوں میں، ندوے میں، ندوۃ العلماء، اور دوسرے مدرسوں میں یہ کتاب سلیبس میں رہتی ہے۔ تمرین النحو کا ہی ہے، تمرین النحو جو ہے اسی کے پیٹرن پہ لکھی گئی ہے، یہ پہلے لکھی گئی، تمرین النحو بعد میں لکھی گئی، تو یہی پیٹرن ہے اس میں۔ یہ عربی میں، تو عربی میں رہنے سے زیادہ مسئلہ اپنے کو نہیں ہوگا، کیونکہ اپن کو کیا کرنا ہے، مثالیں دیکھنا ہے، پھر اس کی مشق کرنی ہے۔ تو الجملۃ المفیدہ، دیکھیے تمرین النحو میں بھی سب سے پہلا سبق یہی تھا، جملہ مفیدہ، تو اس کو پڑھنے سے تمرین النحو کا ریویژن بھی ہو جائے گا۔ ویسے میں تمرین النحو کا الگ سے ریویژن بھی کراؤں گا، جیسے ایگزام سے پہلے میں نے کرایا تھا تمرین النحو کا ریویژن، ہاں، ایک دن پوری کلاس لی تھی، تو اس طرح سے الگ سے ریویژن بھی کراؤں گا، ہاں اس کا۔ ابھی اس کو شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلا سبق ہے الجملۃ المفیدہ، مفید جملہ، مفید میننگ فل سینٹینس، انگلش میں کیا بولیں گے، مفید کا مطلب میننگ فل جملہ، یعنی سینٹینس، میننگ فل سینٹینس۔ تو سینٹینس دو رہتے، میننگ لیس، میننگ فل، ہاں، یہ میننگ فل سینٹینس کب بنتا ہے عربی میں، جملے مفیدہ۔ تمرین النحو میں آپ لوگ پڑھ چکے، پڑھ کے بھول چکے، تو اس میں پھر سے پڑھیے، پھر بھول جانا۔ البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، پورا جملہ ہو گیا، ہو گیا، بات سمجھ میں آ گئی، باغ خوبصورت ہے۔ اچھا ہاں، یہ والی بات معلم الانشاء میں بھی پڑھی ہے ہم لوگوں نے، جملے مفیدہ والی بات معلم الانشاء میں بھی آئی ہے، مرکب تام، مرکب ناقص، ہاں۔ تو البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے، یہ جملہ مفیدہ ہو گیا، پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسرا جملہ ہے الشمس طالعۃ، سورج طلوع ہے، نکلا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ گئی۔ شم علی وردۃ، علی نے پھول سونگھا، علی نے پھول سونگھا۔ قطف محمد زہرۃ، محمد نے پھول توڑا، زہرتن عام پھول، وردتن گلاب کا پھول، علی نے گلاب کا پھول سونگا۔ قطف محمد زہرتن، محمد نے پھول توڑا، قطف مانے توڑا۔ یعیش السمک فی الماء، مچھلی پانی میں زندگی گزارتی ہے،
यकसुरु नखील फी इक़लीम मिस्र। नखील माने खजूर, खजूर का दरख्त ज्यादा पाया जाता है मिस्र के इलाके में। इक़लीम माने रीजन, इलाका। हाँ, मिस्र के इलाके में खजूर का दरख्त ज्यादा पाया जाता है। कह रहे हैं कि ये जितने कलमे हमने लिखे हैं ये क्या है, जुमले ताम हैं, जुमले मुफीदा हैं। अगर इनमें से अगर आप पहले सेंटेंस में से अगर जमीलुन को कट कर दें, खाली अलबुस्तानु अलबुस्तानु कहें तो बात समझ में आएगी? पूरी बात समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। दूसरे में अगर अशमसु को कट कर दें, खाली तौलियातुन करें तो समझ में आएगी बात? नहीं समझ में आएगी। शम्मा अलीयुन वर्दतन में अगर वर्दतन को कट कर दें, खाली शम्मा अलीयुन कहें, अली ने सूंघा, अली ने सूंघा, अली ने सूंघा, क्या सूंघा भाई, जुमला मुफीद नहीं होगा। इसी तरह अगर इसको कतफा को कट कर दें, मोहम्मदुन ज़हरतन, मोहम्मद फूल, मोहम्मद फूल, मोहम्मद फूल, तो क्या मोहम्मद फूल समझ में नहीं आएगा। इसी तरह बाकी दो में भी अगर आप कुछ अल्फाज हजफ कर दें तो बात समझ में नहीं आएगी। बात कब समझ में आएगी, जब ये सारे अल्फाज लिखे हुए हों तब जुमला मुफीदा बनेगा। तो इसको जुमला मुफीदा कहते हैं, पूरी बात जिससे समझ में आ जाए। अब कायदे में आते हैं, इसमें भी तमीनुन नौ के वैसे क्या रहता है, पहले मिसालें रहती हैं, फिर उन मिसालों को समझाते हैं। तो जो अरबी में समझाया है मैं उसको ओरल उर्दू में समझा दिया, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कायदा है, जिस तरह तमीनुन नौ में हम लोगों ने पढ़ा। हाँ? बस फर्क ये है कि उसमें कायदा उर्दू में लिखा हुआ है, इसमें कायदा अरबी में लिखा हुआ है। हाँ? अब इतनी अरबी आ जानी चाहिए कि आप लोग ये कायदा अरबी में पढ़कर समझ जाएं। हाँ? कह रहे हैं अतरकीबुल्लज़ी युफीदु फाइदतन ताम्मतन युसम्मा जुमलतन मुफीदतन। वो तरकीब, तरकीब किसको बोलते हैं, एक से ज्यादा अल्फाज। हाँ, एक से ज्यादा अल्फाज अगर हो तो उसको तरकीब, कि वो तरकीब या वो अल्फाज जो पूरा फायदा दे रहे हों उसको जुमला मुफीदा कहते हैं। पूरा फायदा दे रहे हो मतलब पूरी बात समझा रहे हों, उसको जुमला मुफीदा कहते हैं। वयुसम्मा ऐज़न कलामन, उनका नाम कलाम भी रखा जाता है। तो देखिए जुमला मुफीदा का दूसरा नाम कलाम है। ये तमीरुन नहू में आ गया, मौलिमुल इंशा में आ गया, दो दो जगह ये बात आ गई। आज तीसरी जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन इस तरह पढ़ रहे हैं आप लोग के पहली मर्तबा सुन रहे हैं, कोई नई बात सुन रहे हैं ऐसा लग रहा है। अल जुमलतुल मुफीदा क़द ततरक्कबु मिन कलिमतैनी व क़द ततरक्कबु मिन अक्सर। क्या बोल रहे हैं, जुमले मुफीदा कभी दो कलिमों से मिलकर बनता है, ततरक्कबु का माना है मिलकर बनता है, और कद का माना यहाँ करेंगे कभी। कद माजी पर आए तो यकीनन बेशक का माना होता है, ताकीद का माना होता है। लेकिन मुजारे पर आए तो आमतौर पर उसका माना कभी का होता है, कभी। कभी ऐसा होता है, कभी दो कलीमों से मिलकर बनता है। वक़द ततरक्कबु मिन अक्सर, कभी उससे ज्यादा से मिलकर बनता है। वकुल्लु कलिमतिन फीहा तुअद्दु जुज़अन मिनहा, और उसमें हर कलिमे को क्या कहा जाता है, जुज कहा जाता है। देखिए तमिल नौ में ये भी आया था जुज। अज्जाए कल, अज्जाए जुमला का सबक याद होगा आप लोगों को। अज्जाए जुमला, जुमला के अज्जा, पार्ट्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। हाँ जी। तो क्या कह रहे हैं कि दो कलिमों से मिलकर बनता है या दो से ज्यादा से, और हर कलिमे को पार्ट कहते हैं। जैसे देखिए अलबुस्तानु जमीलुन दो कलिमों से मिलकर बना, अशमसु तौलिअतुन दो कलिमों से मिलकर बना, शम्मा अलीयुन वर्दतन तीन से मिलकर बना, कतफ मोहम्मदुन ज़हरतन तीन से मिलकर बना, यईशु समकु फिल माई चार से मिलकर बन रहा है, यकसुरुन नखीलु फी इक़लीमी मिस्र पांच कलिमों से मिलकर बन रहा है। तो दो तीन चार पांच कलिमों से मिलकर क्या बनता है, जुमला बनता है। पांच से ज्यादा भी रहते हैं कभी।
तमरीन नंबर 1 कह रहे इक़रा इल अम्सिलत साबिका। साबिका यानी ऊपर की गुजरी हुई मिसालें पढ़िए। और वबय्यिन अदद अल कलिमात, कलिमात के नंबर बताइए हर मिसाल में, यानी हर मिसाल कितने कलिमों से बन रही है वो बताने बोलो। तो वो तो अभी हम लोगों ने देख ही लिया है कि कौन सी मिसाल कितने कलिमों से बन रही है, इसलिए तमरीन नंबर 1 की जरूरत नहीं है। तमरीन नंबर 2 में आते हैं। कह रहे हैं इक़राइल जुमल अल आतिया वबय्यिनिल कलिमात फी कुल्ली वाहिदतिन मिन्हा, के आने वाले जुमले पढ़िए। इकरा माने पढ़ो, अल जुमल अल आतिया आने वाले जुमले, वबय्यिन और बयान करो, अल कलिमात वर्ड्स को, अल्फाज को, फी कुल्ली वाहिदतिन हर एक में, मिन्हा उनमें से, इनमें से हर एक में कितने कितने कलमे हैं बताने बोल रहे हैं। तो मिसाल नंबर 1 में अस्समाउ मुमतिरतुन, कितने कलमे हैं? 2 हैं। 2 में अल हदीक़तु जमीलतुन, कितने कलिमात हैं? 2 हैं। यनक़तिउल मतरु, कितने कलिमात हैं? 2 हैं। यसीरुस सहाबु, कितने हैं? 2 हैं। तत्लुउश शम्सु, कितने कलिमात हैं? 2 हैं। तजिफ़ुल अर्ज़ु, कितने कलिमात हैं? 2 हैं। अत्तॉइरु फ़ौक़ शजरति, कितने हैं इसमें कलिमात? कितने कलिमात हैं? अरे सुनते सुनते सो जाते क्या, बोलना भी बीच बीच में। अत्ताइरु फौqa शजरती, इसमें है 3 कलिमात। यक्तिफु अलीयुन अल अज़हारा, कितने कलिमात हैं? जी, कितने कलमे हैं भाई?